महिला सुरक्षा एवं नारी सुरक्षा के लिए बांकुड़ा जिला पुलिस ने विशेष पहल की है। शारदोत्सव से पहले जिले में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पिंक मोबाइल कार्यक्रम शुरू किया गया था। साथ ही आज पुलिस लाइन में एक नया स्नीपर डॉग भी लाया गया, जिससे किसी भी बड़ी घटना होने पर पुलिस डॉग से जांच में आसानी होगी। पुलिस अधीक्षक वैभव तिवारी ने जिला पुलिस लाइन में इस सेवा का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला पुलिस के आला अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर वैभव तिवारी ने कहा कि बांकुड़ा जिला पुलिस के पास पहले से ही 2 खोजी कुत्ते थे। आज एक और खोजी कुत्ता लाया गया। इससे बांकुड़ा पुलिस को अपराधियों तक पहुंचने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक और खोजी कुत्ता लाया जाएगा। इससे बांकुड़ा जिला पुलिस और ज़्यादा मजबूत होगी। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अनुरोध किया कि अगर कहीं पर कोई अपराध होता है तो अपराध होने वाली जगह पर ज़्यादा भीड़ न करे, क्योंकि इससे सबूत के नष्ट होने का खतरा रहता है। पुलिस लाइने आविर्भाव আজকে আমাদের পুলিশ লাইনে আমাদের ডগ স্কোয়াড আছে। বাঁকুড়া জেলা পুলিশের নিজের একটা ডগ স্কোয়াড আছে। সেখানে অলরেডি 2টো ডগ ছিল। আজকে আর একটা ডগ স্নিফার ডগ জয়েন করেছে। ট্রেনিং করার পরে 11 মাসের বয়স আছে। তো সে জয়েন করলো। আমাদের যে ক্রাইম ডিটেকশনের কাজ হয় তো ওখানে অনেকটা হেল্প হবে। আমাদের অলরেডি একটা টিম আছে, সেই টিমটা আজকে আরো স্ট্রং হয়ে গেল আশা করছি। আর আগামী দিনের মধ্যে আরেকটা ডগ হয়তো আমরা পাবো, তখন আমাদের টিম স্ট্রং হয়ে যাবে। এটা স্নিফার ডগ আছে। সাধারণ মানুষের অনেক বড় ক্রাইম হলে তখন দাবি থাকে যে পুলিশ কুকুর নিয়ে আসে, সেক্ষেত্রে কতটা সুবিধা হবে? অনেক সুবিধা হবে। আমাদের স্নিফার ডগ খুব ভালো কাজ করতে পারে। একটা সমস্যা যেটা আপনাদের মাধ্যমে মানুষের স্বার্থে বলতে পারি, যখন কোনো ক্রাইম ঘটে, ফর এক্সাম্পল কোনো মার্ডার ঘটলো অথবা কোনো কিছু ঘটনা ঘটে থাকে, সেখানে পুলিশের যাওয়ার আগে অনেক ভিড় কিন্তু জমা হয়ে যায়। আমরা দেখি সেই স্পট কিন্তু ক্রাইম স্পট আছে, সেই ক্রাইম স্পটে এত ভিড় জমা হয়ে যাওয়াতে অনেক এভিডেন্স নষ্ট হয়ে যাওয়ার চান্স থাকে। আর স্নিফার ডগ যদি আনতেও হয় তখনও কিন্তু আমাদের কাজটা প্রবলেমেটিক হয়ে যায়। তো আমি সবাইকে আপিল করব, রিকোয়েস্ট করব, যদি কোনো ক্রাইম ঘটে থাকে তো সেখানে নিজে ইন্টারভিউ না করে পুলিশকে ডাকেন, ও পুলিশ পৌঁছে গিয়ে ক্রাইম সিনটাকে হ্যান্ডেল করবে। জেলা পুলিশের আরো 2টো কুকুর আগেও ছিল, এবারে আরেকটা কি নতুন অ্যাড হলো? हाँ, এবারে এটা। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।